बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और अहम खबरें आपसे शेयर करते हैं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को आज फिर सज़ा सुना दी गई और कल भी सज़ा सुनाई गई, उससे पहले भी सज़ा सुनाई गई। तोशाखाना में उन्हें 2 दफ़ा और साइफर में 1 दफ़ा सज़ा सुना दी गई है। तो बहुत सारे मुझे कॉल्स आ रही हैं, टेलीफोन आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं और हर जो भी कम्युनिकेशन का राब्ता है, हर उस ज़रिए से राब्ता किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि जी अब क्या होगा। तो मैं सबकी खिदमत में सिर्फ इतना अर्ज़ करूँगा कि घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना, क्योंकि अब आपकी मंजिल जो है वो चंद दिनों के फासले पर है और ये चंद दिन 8 फरवरी को हुआ चाहते हैं। 8 फरवरी को रोकने के लिए, 8 फरवरी के दिन आपकी ताकत को रोकने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है ताकि आप परेशान हो जाएं, आप फ्रस्ट्रेट हो जाएं, आप डिप्रेस हो जाएं, आप घरों में बैठे रहें, आप वोट डालने ना आए और आप मायूस हो जाएं। आपको मायूस करके आपको बेयकीनी की कैफियत में डाल दिया जाए कि बस आप हिम्मत हार जाएं और कहें कि ये क्या हो गया, ये तो सज़ा पे सज़ा हो रही है और ये जालिम जो है वो रुकते ही नहीं। तो इसलिए इस तासुर की आपने नफी करनी है। आपने 8 फरवरी से पहले घर से नहीं निकलना। 8 फरवरी तक आपने चुप करके घर में बैठे रहना है। 8 फरवरी को सुबह निकलना है। ना कोई आपके हाथ में कोई झंडा होना चाहिए, ना आपने नारा लगाना है, बल्कि हो सकता है तो नारा लगाना हो तो शेर का लगा देना। ये सब कुछ करना और पोलिंग बूथ भी शेर वाले पोलिंग बूथ पे जाना और वहां से पर्ची मिल जाएगी आपको, वो लेके अंदर जाना और अंदर जाके आपने वोट कास्ट कर देना है। 8 फरवरी का दिन जो है वो बड़ा फैसला कुन दिन है पाकिस्तान की तारीख का, पाकिस्तान के अवाम के लिए, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए। इसलिए आपने घबराना नहीं है। ये जितने भी मुकदमात, ये जितनी भी सज़ाएं सुनाई जा रही हैं, ये सब की सब सज़ाएं ख़त्म होने वाली हैं और इसमें इमरान खान साहब बड़े खुशकिस्मत हैं कि जज साहिबान जो हैं वो बता रहे हैं कि उन पर प्रेशर है और बस उनको हुक्म दिया गया है कि आपने ये काम करना है। लिहाजा जज साहिबान जो हैं वो सारी बातें कन्वे भी कर रहे हैं और जो पीछे से प्रेशर है उस प्रेशर के मुताबिक अपना काम भी कर रहे हैं। वो वाज़ेह तौर पे पैगाम दे रहे हैं कि ये जो फैसले हैं ये हमारे फैसले नहीं हैं, क्योंकि हम ऐसी चवल नहीं मार सकते और हम ऐसे बेहुदा किस्म के फैसले नहीं लिख सकते। लिहाजा इस बात पे तो तसल्ली रखिए, क्योंकि इमरान खान साहब को 2-3 बातें मैं आपको बताऊंगा कि सबसे पहले इन्होंने अंदाज़ा लगाया कि इमरान खान, जेल जो है इमरान खान साहब की कमज़ोरी है और जेल से बड़ा डरते हैं। लिहाजा इन्होंने बड़ी तगोदो करके उनको जेल में डाल दिया। दूसरा इनका ख्याल था कि इमरान खान साहब, बल्कि ख्याल नहीं था, ये खबरें फैलाई जाती थी कि इमरान खान साहब जो हैं वो नशा करते हैं और इमरान खान साहब को जब 3-4 दिन नशा नहीं मिलेगा तो खान साहब तो सरेंडर कर जाएंगे। लिहाजा उन्हें जेल में डाल दिया गया और 6 महीने हो गए इमरान खान साहब जेल में हैं। ना उनका ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे हुआ, ना उनका लंग्स खराब हुए, ना उनके किडनी खराब हुए, ना उनका दिल खराब हुआ, ना उनके प्लेटलेट्स गिरे। अल्लाह ताला का शुक्र है कि वो बड़े फिट हैं और 6 महीनों में एक दफ़ा भी उन्होंने राब्ता नहीं किया, कोई पैगाम नहीं भेजा कि मुझे बाहर निकालें। लिहाजा ये बात अंदाज़ा गलत हुआ सारे का सारा। उसके बाद इन्होंने सोचा कि बुशरा बीबी जो है ये बहुत बड़ी कमज़ोरी है खान साहब की, तो लिहाजा बुशरा बीबी पे मुकदमात का इंदराज शुरू कर दिया। खान साहब पे तो 200 मुकदमात हैं ही हैं, बुशरा बीबी पे भी मुकदमात शुरू कर दिए और फिर दोनों को बेतौकीर करना शुरू कर दिया और दोनों पे गलाजतें उड़ेलना शुरू कर दी। ये काम भी इन्होंने करके देख लिया और इन्होंने कहा कि तोशाखाना में भी बुशरा बीबी को डाल दें, अलकादर में भी डाल दें, इद्दत वाले मामले में भी डाल दें। लिहाजा इनको मिलाइन करें, इनको गंदा करें और ये बुशरा बीबी जो है वो आ जाएंगे। बुशरा बीबी से राब्ता भी किया गया कि आपके लिए भी आसानियां पैदा हो सकती हैं और आपके शौहर के लिए भी हो सकती हैं, बस हमारी 2-4 बातें मान लें। लेकिन ना ही बुशरा बीबी मानी और ना ही खान साहब माने। अब ये जो आखिरी हुआ है इसके लिए भी कहा गया था कि अगर आप गारंटी दें और खान साहब को राजी कर लें तो खान साहब भी जेल से बाहर आ सकते हैं और आपका भी मुकदमा ये जो है तोशाखाना ये यहीं रोक दिया जाएगा और आप भी जेल जाने से बच जाएंगी। लेकिन इस बार भी उनका अंदाज़ा गलत साबित हुआ। बुशरा बीबी खुद गिरफ्तारी देने के लिए जेल पहुंच गई और बजाय इसके कि वो रूपोश हो सकती थी, खातून थी, कोई मसला नहीं था, अपना मोबाइल फ़ोन बंद कर देती और गायब हो जाती, लेकिन उन्होंने
خود پہنچی وہ، اور نہ صرف فیصلے کے بعد پہنچی بلکہ ان کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ ساوی ہے، انہوں نے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم نے کمزوری نہیں، اب ہم ذرا اس سے آگے کی سوچتے ہیں، پاکستان کا سوچتے ہیں۔ تو یہ سارے اندازے ہو گئے غلط۔ اب انہوں نے ڈیلیں شیلیں کر کے دیکھ لیا، ڈیل بھی کر لی، سب کچھ کر لیا، لاڈلے کے لیے اتنا کچھ کیا جا رہا ہے، لاڈلے کے لیے، اس لاڈلے کے لیے کہ جس لاڈلے کو ہر عدالت سزا دے چکی تھی اور جس لاڈلے نے آج تک حساب نہیں دیا، اس لاڈلے کو آپ یہ دیکھیں مفادات کتنے بڑے ہو سکتے ہیں، کتنے مفادات بڑے ہو سکتے ہیں کہ جس لاڈلے نے آرمی چیف کو جہاز سمیت اغوا کروا دیا، اور جو مقدمہ بھی موجود ہے، اور جس لاڈلے نے آرمی چیف کا جہاز اترنے نہیں دیا، اور جس لاڈلے کو عمر قید کی سزا ایک دفعہ نہیں 3 دفعہ سزا عمر قید کی سزا ہوئی، تو اس لاڈلے کو، اور پھر اس لاڈلے نے ایک آرمی چیف کو، اسی آرمی چیف کو پھانسی کے پھندے تک پہنچا دیا، اور مرنے کے بعد بھی اس کا فیصلہ برقرار رکھا۔ اس لاڈلے کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے، یعنی اس سے آپ سوچ لیں کہ یہ ذاتی مفادات کی جنگ ہے، ذاتی مفادات کے سودے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے۔ لہٰذا ایک بہت اچھا ٹویٹ کیا ہے الینا شگری نے، بہت اچھی ہماری کولیگ ہیں، انہوں نے بہت اچھا ٹویٹ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ گھڑی کی قیمت جو ہے وہ ہے 14 سال قید، اور قومی سلامتی کی قیمت ہے، اس کی سزا ہے 10 سال، یعنی آپ گھڑی بیچیں تو سزا 14 سال، قومی سلامتی کا الزام لگے آپ پہ اور سائفر کیس تو اس کی سزا ہے 10 سال۔ تو اس کا مطلب ہے گھڑی والی سلامتی سے گھڑی جو ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ تو اس لیے یہ سارے ذاتی مفادات کے سودے ہیں۔ اب ذرا یہ سارا جو کچھ ہو رہا ہے، شہید ارشد شریف نے اپنی شہادت سے کوئی 1-1.5 مہینہ پہلے، ڈیڑھ مہینہ پہلے انہوں نے ایک پروگرام کیا۔ اس پروگرام میں اپنی شہادت سے پہلے جب پاکستان میں ہم ٹرانسمیشن کر رہے تھے اور یہ سارا کچھ ہو رہا تھا، سودے بازی ہو رہی تھی، تو شہید ارشد شریف نے اس ساری سودے بازی کے بارے میں کیا کہا تھا وہ ذرا سن لیں، بہت ہی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ وہ اللہ کا ولی تھا اور اسے سب کچھ پتا تھا۔ بہرحال ان کی ٹون 2-3 دن سے بڑی کلیئر ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم پھر بتا دیں گے، ہمیں دیوار سے نہ لگائے، ہمیں بتائیں نا، کیا بتائیں گے کہ ہم نے ڈیلیں کی، ہم نے چور دروازے سے اقتدار لیا، ہم نے ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ جو مریم نواز نے بنایا تھا دفن کیا، جو چے گوارا نواز شریف بنا ہوا تھا، ہم نے کیسز کے لیے NRO2 ہم نے اس پہ سیل لگائی، ہم نے یہ ڈیلیں کی تھی، ہم نے یہ ڈیل کی تھی کہ شہباز شریف کو وزیر اعظم جس دن اس پہ پردے جرم عائد ہونا تھا کہ پردے جرم عائد نہیں ہوگی اور اس کو بچا لیا جائے گا، حمزہ شہباز کو ہم نے بنانا ہے، جو کچھ پنجاب اسمبلی میں 8 مارچ کے بعد جو پروسیس شروع ہوا، جہانگیر ترین کو ملا لو، علیم خان ملا لو، یہ پریس کانفرنسز ہوگی، بتائیں پھر ساری کھل کے ڈیلیں کیا ہوئی ہیں۔ یہ سمجھتے ہیں کہ عوام جو ہے بے وقوف ہے، اس وقت عوام نے بڑا زور سے بتا دیا ہے نکل کے، اور پورے پاکستان میں، ایک جگہ پہ نہیں پورے پاکستان میں، خیبر سے لے کے کراچی تک ہر صوبے میں عوام نے بتایا اور بڑی زور سے بتایا کہ کرپشن ہمیں قابل قبول نہیں ہے۔ جو بھی یہ بند کمروں میں ڈیلیں کر رہے ہیں، جنہوں نے بھی ان کے ساتھ ڈیلیں کی ہیں، ان کے پاس اب کوئی چہرہ نہیں ہے لوہے کے چنے بننے کے والی مومنٹ پہ دوبارہ اس پہ واپس جا کے کہ جی ہم یہ کر دیں گے تو ہم وہ کر دیں گے، تو نواز شریف یہ بتا دے گا تو نواز شریف لڑ لے گا۔ نواز شریف پہ آ کے یہ سارے قوانین ختم ہونے چاہیے، اور جس نے اس ملک کا پیسہ لوٹا ہے، جو یہ منڈیاں لگاتے 1988 سے چھانگا مانگا سے انہوں نے یہ کام شروع کیا، آج تک چل رہا ہے، سندھ ہاؤس میں یہ چیزیں ریپیٹ ہوئی۔ ہمارے بچوں کا کیا یہی مستقبل ہے کہ یا کرپشن چلتی رہے گی اور اس کی قیمت ہم دیتے رہیں گے؟ ہمارے بچوں کا یہی مستقبل ہے کہ 60% آبادی جو ہے وہ کرپشن اور غربت کی سطح سے نیچے رہے گی؟ ہمارے بچوں کا یہ مستقبل ہے کہ وہ اسکول نہیں جائیں گے اور ان کے بچے وہاں پہ پھر تصویریں آتی ہیں جی ہارورڈ اور کیمبرج سے وہ نکل کے آگے اور بڑی کامیابیاں ان کو مل گئی ہیں۔ کہاں سے آتا ہے یہ پیسہ؟ یہ میرا آپ کا عوام کا پیسہ ہے جس پہ یہ سارا کھلواڑ کھیلتے ہیں، بند کمروں میں ڈیلیں کرتے ہیں۔ ان کے چہرے جس طرح بے نقاب ہوئے اس سازش میں نون لیگ کے جو انہوں نے اپنا بیانیہ دفن کیا، ان کو اب پنجاب میں بھی جگہ نہیں ملے گی۔ اور زرداری صاحب جو کل وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے، سب سے زیادہ خطرہ یہ کہ سندھ میں یہ حالات نہ بن جائے، جو سندھ کے انتخابات سے یہ بھاگے، NA 245 سے یہ بھاگے، لوکل الیکشن سے وہاں پہ بھاگے۔ کس لیے بھاگے؟ کہ نظر آ رہا ہے کہ ایک ویو آئی ہوئی ہے، پاکستانی قوم جو ہے اس وقت ٹوٹلی ڈفرنٹ موڈ میں، جو اس وقت آپ نے ملکی معیشت کا حال کر دیا ہے کہ جی ہم تجربہ کار ٹیم ہے۔ اس حال 2016 میں بات ہو رہی تھی کہ نہ کہ لینڈ مائنز لگا کے گئے، بڑی مشکل سے اکانومی آپ کی ہوئی، اب وہی بات ہے کہ عمران خان لینڈ مائنز لگا کے گئے، ہم آپ کا بوجھ اٹھا رہے ہیں، آپ بوجھ نہیں اٹھا رہے، آپ اپنے کرپشن کے کیسز بچا رہے ہیں، آپ اپنا کرپشن کا مال بچا رہے ہیں۔ دکھائیں اس کی پوری پریس کانفرنس خواجہ صاحب نے کی، پتہ لگے قوم کو کہ یہ چہرے ہیں جو ہمیشہ سمجھتے ہیں کہ عوام بے وقوف ہے، آئیں گے پریس کانفرنس کریں گے، نیا بیانیہ بنا لیں گے اور بند کمروں میں بیٹھ کے یہ ڈیلیں کرتے ہیں اپنے NROs کی۔ پہلے انہوں نے ڈیل کی جنرل مشرف کے دور میں اور جمہوریت کے نعرے دی، یہ چارٹر آف ڈیموکریسی ہو گیا 2006 اور اس کے بعد یہ نہیں ہوگا۔ ہر وہ گندا کام انہوں نے سیاست میں کیا ہے جو عوام کو آ کے کہتے ہیں کہ ہم نہیں کریں گے اور پھر وہی حرکتیں کرتے ہیں۔ یہ تھے شہید ارشد شریف، اللہ کے ولی، اسی لیے وہ تڑپتے تھے کہ یہ سب کچھ نہ کریں، پاکستان برباد ہو جائے گا۔ یہی تڑپتے تڑپتے وہ شہید ہو گئے، اور صورتحال یہ ہے کہ یہ اگلی بات، یہ سب کچھ ہو گیا، سب کچھ کر کے دیکھ لیا،
लाडला कंपनी को अब लाना है, लाडला कंपनी आ नहीं रही, किसी भी सूरत में नहीं आ रही, किसी भी सूरत में नहीं आ रही लाडला कंपनी इक़्तिदार में। आपने बहुत अच्छा, मैंने अभी ट्विटर पे एक पोल करवा रहा हूँ और उसमें मैंने पूछा कि इमरान खान को तोशाखाना और साइफर में सजाएं हो गई हैं, इन सजाओं के बाद आप 8 फरवरी को किसे वोट देंगे, ये मैंने पूछा। देखूं जरा कि लेवल क्या है, फ्रस्ट्रेशन का, महरूमी का, मायूसी का क्या है। तो रिजल्ट क्या आ रहा है, ये अभी हुए हैं तकरीबन 2-2.5 घंटे हुए हैं और 2-2.5 घंटों में 24,000 वोट कास्ट हो चुका है और 24,000 वोट में से 96% कह रहे हैं कि हम पीटीआई के नामजद उम्मीदवारों को वोट देंगे। बाइकआउट करेंगे, उन्होंने कहा बिल्कुल बाइकआउट नहीं करेंगे, सिर्फ 1% कह रहे हैं कि बाइकआउट कर रहे हैं। नून लीग को सिर्फ 2% वोट दे रहे हैं, पीपल्स पार्टी को सिर्फ 1% और 96% जो है वो कह रहा है कि हम जाएंगे पीटीआई के नामजद उम्मीदवारों को, आजाद उम्मीदवार जिनको कहा जाता है, उनको वोट देंगे। तो ये है ग्राउंड रियलिटी और ये है जमीनी हकाइक। तो बुशरा बीबी ने आज एक तारीख रकम कर दी है और तारीख ऐसे रकम की है कि वो खुद अडयाला जेल चल के चली गई और उन्होंने गिरफ्तारी दे दी। लिहाजा ये जो कुछ हो रहा है ये अनहोनी चीजें हैं और इसका वाहिद मकसद जो है, वाहिद मकसद सिर्फ एक ही है और वो है कि किसी भी तरीके से सिस्टम पे कंट्रोल हासिल कर लिया जाए और हमारी ये ताकत जो छिन रही है इस सारे इस मूवमेंट में, ये हमारी ताकत जो छिन रही है, हमारे नीचे से जो जमीन है वो हिल रही है, इसलिए उसको बचाने के लिए वो कहते हैं ये सब कुछ करें। हाथ पांव इतने फूले हुए हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना जनरल बॉडी का इजलास बुला लिया था इस्लामाबाद के मरकजी सेक्रेटेरिएट में, इस्लामाबाद मरकजी दफ्तर में बुला लिया था। अब ये जो खबर है ये मैं जरूर कहूंगा कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब, जस्टिस मजहर साहब और जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहिबा तक ये खबर जरूर पहुंचनी चाहिए, जो ये कह रहे थे कि खैबर पख्तूनख्वा में, पेशावर में जाके खैबर पख्तूनख्वा में क्यों आपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाए, क्यों ऐसी एक मेन जगह से हट के करवाए, आपने G8 में क्यों नहीं करवाए, मरकजी सेक्रेटेरिएट में आपने अपने किसी मरकजी दफ्तर में क्यों नहीं करवाए और आपने वहां जाके क्यों करवाए। तो उनका जवाब ये है कि उस वक्त भी ये फस्तायत थी और जबर था और इस्तबदाब था और उनको नहीं करने दिया जा रहा था। और आज ये खबर जरूर पहुंचनी चाहिए उस ऑनरेबल फुल बेंच तक जिन्होंने ये सवालात उठाए थे कि आज उन्होंने जनरल बॉडी का इजलास बुलाया पीटीआई मरकजी सेक्रेटेरिएट इस्लामाबाद में, तो उससे पहले ही पुलिस पहुंच गई और सारे रास्ते बंद कर दिए और इस इजलास को नहीं होने दिया, पीटीआई के जनरल बॉडी इजलास को नहीं होने दिया। और वो इसलिए नहीं होने दिया कि इसमें उन्होंने इंट्रा पार्टी इलेक्शन का प्रोसेस शुरू करना था, लिहाजा ये सब कुछ हुआ और उसके बाद फिर उन्हें वर्चुअल मीटिंग कॉल करनी पड़ी और फिर वर्चुअल मीटिंग ऑनलाइन इंटरनेट के जरिए फेसबुक पे और यूट्यूब पे, स्काइप पे, इस तरीके से उन्होंने एक वर्चुअल मीटिंग की और वर्चुअल मीटिंग करने के बाद उन्होंने रऊफ हसन को मुतफिका तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुकर्रर कर दिया है। ये है सूरत हाल, ये है सिचुएशन। हाथ पांव फूले हुए हैं, बॉडी का इजलास तो होने नहीं दे रहे और बाकी तो इस हालत में भी सारे गिरफ्तार हैं और पीछे जो बचे हैं, बचे कुछ लोग, उनको भी इजलास नहीं करने दे रहे। तो ये है इनकी खबासत, ये है इनका इंतकाम और ये है इनका बुग़्ज़। आपने नहीं घबराना, 8 फरवरी तक बिल्कुल चुप करके बैठ जाएं अपने घरों में और चंद दिन रह गए, चिल करें, टीवी देखें, गपशप लगाएं। 8 तारीख को सुबह निकलना है और वोट जरूर कास्ट करके आना है। इजाजत दीजिए, अल्लाह।